Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa to ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Kumusta ang tanan ining adlaw nga Biyernes? Ikatulong adlaw sa buwan sa Hulyo. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nga nagpaminaw, nagtan-aw nining atong programa. Apil na ni atong mga makapaminaw. Ang tanan unta ana sa kahimsog sa panglawas. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon uban ko ninyo ang tuta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Atong iparangat diha kaninyo mga labing wahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod, sa sports, sa showbiz ug sa labing wahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog ng produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo.
Atong sibiyan yung mabati pinagi-usab sa ato ang partner station. Naka-hook up ta karon mga igsoon pinagi sa 95.3 One Heart Radio. Mabati ug makita usab ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya, makita ta. Pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Karon sa uluhan sa atong mga balita. Bantay Balita Ngayon Headlines. Dinhi sa ato. Klase sa Cebu Eastern College kaghapong adlawan na bulabog. Ipagawas na og pamahayag ang maong tunghaan kalabot sa shooting alarm threat. 16 anyos namatay human maigo skilat dito sa lungsod sa Tuburan, laing 14 anyos na angol. Duha ka mga grade 11 student na angol human gidunggab sa ilang classmates dito sa Zamboanga City. Senador Amy Marcos nanawagan og seryosong investigasyon sa mga insidente sa mga eskwelahan. Duha ka mga Russian content creators gidakop human mikatkat sa Empire State Building. 11 anyos nga lalaki sa Canada namatay tungod sa rabies. Human makamata nga duna nay kabug kwaknit nga mitungtong sa ihang naong. Anjo Iliana napildi sa kaso batok sa TVJ Productions. EJ Ubina nakasakmit og ikaduhang nga gold medal. Mao kadto ato ang mga headlines. Bantay Balita Ngayon Headline. Detalye sa atong mga balita sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lactopaffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopaffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopaffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopaffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lactopaffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopaffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Atong oras alas 7:07 na sa Kabuntagon ug karon sa detalles atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita Ngayon Local News. LTO7 nipagawas na og show cause order batok sa SUV driver nga nakadasmag sa CCTO enforcer.
Mi pagawas na og show cause order ang Land Transportation Office Region 7 batok sa SUV driver nga giingong nakadasmag sa usa ka Cebu City Transportation Office traffic enforcer dito sa may dalan ni Scario Dakbayan sa Sugbo. Suma kang LTO 7 Regional Director Attorney Windel Dinglasan, gimanduan ang driver nga personal nga mutambong sa hearing sa LTO 7 Operations Division og magsumiti usab og sinumpaang pamahayag kalabot sa nahitabong insidente. Samtang nagpadayon ang administratibong investigasyon, gipailalom usab ang driver sa 90 ka adlaw nga preventive suspension sa ihang driver's license o gimanduan nga itugyan kini ngadto sa LTO. Bantay Balita. Mi pagawas og opisyal nga pamahayag ang Cebu Eastern College kalabot sa gikatahong shooting alarm threat o hulga sa pagpamusil sud sa ilahang eskwelahan nga mitumaw pasado alas 10 sa buntag kagahapong adlaw. Suma sa CEC, padayon pa ang investigasyon armatino ang tanang kahimtang na may kalabutan sa maong insidente. Gidugang usab niini nga sa gipalig-on ang ilahang safety o security protocols aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga empleyado sa campus. Nagpasalamat usab ang eskwelahan ngadto sa Philippine National Police uban pang mga otoridad nga dali nga miresponde sa maong alarma ug mitabang pagsiguro sa kalinaw ug seguridad sa maong lugar. Bantay Balita. Mi pagawas og opisyal nga pamahayag ang Cebu City Police Office kalabot sa social media post nga dunay giingong hulga batok sa usa ka pribadong kolehiyo sa Leon Kilat ning Dakbayan sa Sugbo. Suma sa Cebu City Police Office, dali sila nga maresponde ang Carbon Police Station uban sa Explosive Ordnance Disposal Unit, SWAT Team ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Barangay Pahina Central BPSO ug mga opisyal sa eskwelahan aron mapatuman ang komprehensibong inspeksyon sud sa campus. Suma sa masusing pagsusi, way nakitang aktwal nga hulga o kadudahang mga butang sud sa eskwelahan. Tungod niini nakadesisyon ang school board nga ipadayon ang normal nga klase. Gipahimang usab sa Cebu City Police Office nga ang pagpost og mga hulga sa social media bisan pa og giingong komedya ra o prank usa ka seryosong kalapasan ug mahimong magresulta sa pagsaka og kasong kriminal ubos sa mga balaod sa Pilipinas. Giyawhag usab ang publiko nga dili magpakaylap og wa mapamatud-ing impormasyon nga mahimong makahatag og kalisang og i-report dayon sa kapulisan ang bisan unsang kadudahang kalihukan o online threat. Gibutiyag sa Cebu City Police Office nga magpadayon silang makigtambayayong sa mga eskwelahan o partner agencies aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga estudyante, magtutudlo ug sa tibuok komunidad. Bantay Balita. Alas 7:11 sa kabuntagon, may pagpaminaw, may pagtanaw. Dennis Jude Aguanta Jr. Ikaslungsod sa Balamban. '59 anyos nga lady guard, biktima sa gingong hit and run sa North Reclamation Area. Nagpakitabang sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang usa ka 59 anyos nga lady guard human giingong naigo sa usa ka pula nga pick-up samtang nagbisikleta sa daplin sa dahan sud sa North Reclamation Area mga alas 10 sa buntag. Suma sa biktima nga si Marilo Alivio, nagbisikleta siya daplin sa karsada dihang nakasabay niya ang maong pick-up. Apan pagliko sa sakyanan, gingong nasangit siya niini og natumbas karsada. Matud pas mga nakasaksi, gitawag pa nila ang driver sa pick-up aron mohunong, apan miminor lamang kini og mipadayon sa pagbiya. Aduna usab matud pay usa ka motorista nga misuway og gukod sa sakyanan, apan nakapalayo gihapon kini.
Ang mga concerned citizen mo ay mitawag sa kapulisan aron i-report ang maong giingong hit and run nga insidente. Sa follow-up operation, giingon sa mga otoridad nga ang ilang nakuha ang plate number GAT2862 nga gingong sakop sa maong pula nga pick-up. Nanawagan ang biktima sa driver nga mutungha sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office aron matubag ang insidente. Bantay Balita. Alas City 13, may pagpaminaw, may pagtanaw. Rene Repaha. Senior citizen namatay human na dasmagan og motor sa Bulacau, Talisay. Namatay ang usa ka 79 anyos nga senior citizen human madasmagan og motorsiklo sa pedestrian lane sa Embacalso Avenue, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Base sa inisyal nga investigasyon, mitabok ang biktima paingon sa pikas bahin nga dalan dihang naigo sa motorsiklo nga gamaniho sa usa ka 27 anyos nga lalaki apadong gikan sa habagatang bahin sa paingon sa Cebu City. Tungod sa kusog nga impact, nalagpot ang biktima ug ang driver usab na tumba sa dalan. Dali silang gidala sa tambalanan apan gideklarar nga patay ang senior citizen samtang gitambalan ang driver sa iyahang mga samad. Human sa pagtambal, gidetini sa kapulisan ang driver o giandam ang kasong reckless imprudence resulting in homicide. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tanang kahimtang sa nahitabong insidente. Bantay Balita. Alas 7:15 sa Kabuntagon, mudawat tag report gikan sa tuang kauban sa gawas. NBI 7 mulusad og safety information drive sa Tibok Central Visayas. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, maglusad ang National Bureau of Investigation sa Central Visayas kung NBI 7 ug usa ka school safety information drive karong buwana. Subay niini si Maria Contessa Lastimoso, ang tigpamaba sa NBI Sevro ug ang iyang gipasabot nga ang safety drive nga ilusad dili limitado lamang sa usa ka online safety. Kinimatod pa niya usa ka maglakip sa active shooter drill ug maglakip kini sa mga nagunang issue nga pagahisgutan atol sa safety drive. Dugang ni Lastimoso, una ng pagabuhaton mao ang orientation diin iedukar ang mga estudyante, mga miyembro sa faculty, mga ginikanan o mga kawani sa eskwelahan aron edukahon sila kabahin sa cybersecurity, responsableng online behavior ug seguridad sa campus ug ingon man kung unsaon pagprotektar sa ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon. Gidugang usab ni Lastimoso nga buot nila nga lapad ug ubay-ubay nga mga tunghaan sa Central Visayas ang matagaan og prioridad sa maong lakang sa NBI. Apan sa pagkakaron, unahon usa nila ang mga tunghaan sa Subo nga adunay dagko nga mga populasyon sama na lang sa Abiliana ug sa Bulacau. Hinon matud niya nga aduna nay mga pribadong tunghaan nga ni reach out ni bisan wala pa to nahitabo ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban. Alang sa ilang pinakaunang rollout, nagmugna na og module ang usa ka agent nga eksperto sa maong seguridad. Hinungdan nga i-implementar na kini sa usa ka pribadong tunghaan sa dakbayan sa Subo sunod semana, Hulyo 10 ni ining tuiga. Nanukad sa Heritage City of the South inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 7:17. Duha ka suspitsado nadakpan sa drug bust sa Toledo City. Duha ka mga lalaki nga way trabaho ang nadakpan atol sa anti-illegal operations nga gipahigayon sa Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station. Mga alas 6:55 buntag niadtong Hunyo 2 sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Toledo. Ang mga suspitsado gila nga sila si Jerry Fajardo Gambua,
58 anyos, ug Mark David Kangke, 25 anyos, nga parehong residente sa Barangay Poblasyon. Suma sa kapulisan, nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Attorney Bernino Nusirali, hipi sa Toledo City Police Station. Ang operation miresulta sa pagkadakop sa duha ka mga ug pag-recover sa gituohang shabu nga adunay gibadabadang kantidad dulan 30,000 ka pesos. Ang duha karon gitanggong sa kustodiya sa kapulisan ug giandam ang kaso paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Bantay Balita. Gipahigayon niadtong Hulyo 1 ang groundbreaking ceremony alang sa usa ka 60 or 60 megawatt battery energy storage system nga gilauman nga makatabang sa pagpalig-on sa power grid ug pagsuporta sa nagkadakong panginhanglan sa elektrisidad sa Kabisayan. Ang proyekto gipanguluhan sa Buitres Power Corporation uban sa pagtambong sa mga opisyal sa kumpanya. Lakip si Cebu Governor Pamela Pam Bariccuatro, Naga City Mayor Valdemar Chong ug uban pang mga opisyal sa gobyerno. Ang pasilidad adunay 60 megawatt nga kapasidad ug 120 megawatt hours nga energy storage capacity. Gidisenyo kini aron magtipid sa sobrang elektrisidad ug magpagawas niini panahon sa taas nga demand nga makatabang sa pagmintinar sa kalig-on ug supply sa kuryente. Gilauman usab nga makahatag kini og fast response, makapauswag sa grid stability, makadugang sa system flexibility ug magsilbing contingency ug regulating reserve aron matubag ang kalit nga kausaban sa supply ug panginhanglan sa elektrisidad. Ipadayag usab ni Governor Pam Bariccuatro ang iyang suporta sa proyekto nga iyang giingong makahatag og dakong kontribusyon sa pagtukod sa usa ka mas lig-on ug future ready nga Sugbo. Mipasalig usab siya nga magpadayon ang provincial government sa pagsuporta sa mga inisyatiba sa pribadong sektor nga makahatag og kaayuhan sa mga Sugboanon. Bantay Balita. Mga LGU ug mga ospital sa Cebu gipasidunggan tungod sa kalampusan sa programa sa nutrisyon. Gipasidunggan sa Provincial Government of Cebu ang nagkalain-laing mga local government units o provincial o district hospitals tungod sa ilang kalampusan sa pagbatuman sa mga programas nutrisyon o maternal health. Ang lungsod sa Dalagit nakadawat og plaque of achievement human maila isip 2025 National Nutrition Green Banner Seal of Compliance Awardee tungod sa outstanding nutrition practices niini. Samtang ang musunod nga mga ospital gila usab sa pagmintinar sa ilahang Mother Baby Friendly Hospital Initiative alang sa 2025. Cebu Provincial Hospital sa Danao, Karkar, Bugo ug sa Balamban. Nakip usab ang Badian District Hospital, Isidro Quintanar Memorial Hospital, Ricardo Maningo Memorial Hospital, Juan Dosado Memorial Hospital, ang Tuburan, Uslob, Bantayan ug Jose Maria Borromeo Memorial Hospital ug lakip ang Daan Bantayan District Hospital. Ipasidunggan usab ang mga LGU nga dunay pinakaubos nga stunting prevalence base sa Operation Timbang version kon OTV. Bugo City Health Office, Bourbon Rural Health Unit, Minglanilla Rural Health Unit, San Fernando Rural Health Unit ug Naga City Health Office. Samtang ang Uslob, Alcantara, Ronda, San Remigio ug Cordova ila usab sa ilahang pinakaubos nga prevalence sa nutritionally at risk pregnant women sa probinsya sa Sugbo. Ang maong mga pasidungog nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga LGU ug health institutions sa pagpalambo sa nutrisyon, maternal health ug panglawas sa mga Sugboanon.
Bantay Balita. Atong oras alas 7:22 sa kabuntagon. 140 milyones ka pesos nga feeding program ug 7 ka mobile kitchen gipahibaw sa Cebu Provincial Capital. Gipahibaw ni Cebu Governor Pamila Pam Baricuatro ang 140 milyones ka pesos nga alokasyon alang sa feeding program sa probinsya Sugbo ug ang pagpalit og 7 ka mga mobile kitchen aron mapaligon ang mga programa sa food security ug nutrisyon sa tibuok lalawigan. Ang maong pahibalo gihimo atol sa Provincial Nutrition Month launching nga gipahigayon sa Cebu Provincial Capitol Grounds niadtong Hulyo 1. Suma pa sa gobernadora, ang 7 ka mga mobile kitchen gikatakdang ma-deliver sud sa bulan sa Hulyo ug i-deploy sa mga nagkalain-laing lungsod ug dakbayan sa Sugbo aron makatabang sa paghatag og pagkaon ug suporta sa mga komunidad, ilabi na panahon sa mga emerhensiya ug nutrition programs. Kabahin usab sa programa ang ceremonial distribution sa vitamin A ug iron supplements alang sa mga bata. Gipanguluhan kini ni Governor Pam Baricuatro. Gipahibalo usab sa provincial government nga giapod-apod na ang 600,000 ka vitamin A capsules o 300,000 ka iron supplements ngadto sa mga rural health unit sa tanang lungsod sa dakbayan sa probinsya sa Sugbo. Mitambong usab sa kalihukan si Capital Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga nagpadayon sa pagsuporta sa mga inisyatiba sa provincial government alang sa pagpalambo sa panglawas ug nutrisyon sa mga Sugboanon. Bantay Balita. Alas 7:24, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Brother Daniel Noel from Asturias, Cebu. 16 anyos namatay, human naigo sa kilat dito sa lungsod sa Tuburan. Laing 14 anyos ang naangol. Namatay ang usa ka 16 anyos nga lalaki samtang naangol ang usa ka 14 anyos. Human sila maigo sa kilat mga alas 3 sa hapon adlawng Hulyo 2 sa barangay Daang Lungsod, Tuburan, Cebu. Base sa inisyal nga investigasyon sa Tuburan Police Station, naligo sa dagat ang duha ka minor de edad atol sa pag-ulan sa dihang giingong naigo sila sa kilat. Dali silang gidala sa Tuburan District Hospital apan gideklarar nga dead on arrival ang 16 anyos nga biktima samtang ang 14 anyos padayon pang giatiman o giobserbahan sa mga doktor. Bantay Balita. Bag-ong automatic weather station sa lungsod sa Alegria opisyal nang nagamit. Detalye sa maong balita atong dawaton atong kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat sa Kabantay Ram sa mga balita karon butaga mas localize na ang mga weather update ang madawat sa mga mag-uma sa lungsod sa Alegria, batang bayan sa lalawigan sa Subo human ang bag-ong gimuntar nga automatic weather station na ang maong weather station gipailona sa barangay Lipanto diin ang tumong nini nga makatag og real time ug tukma nga mga weather updates nga mahimong giya sa mga mag-uma sa ditutang nga lokalidad sa paghimo sa mga desisyon may kalabutan sa ilang pagpananom. Ang maong proyekto gipunduan sa Department of Science and Technology Central Visayas Project Saray Sentro sa Pakigalayon nini sa DOST Pag-asa din ni gasto usab ang Eligio Alegria og 36,000 ubo sa MDRIM early warning system na weather monitoring PPE alang sa pagpatukod sa coral lini. Nasairan nga mao kini ang ikaduha nga weather station sa naasoy nga lungsod sunod sa unang weather station nga naa sa barangay poblasyon nga fully funded sa LGU ubos sa MDRRMO. Mao na nato nakal nga balita karon butaga kabantayan sa Department of Pasalamatan ang Lacto Pape mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay Naksyon sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita.
Daghang salamat kabantay Alan Rositi sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:27 sa Kabuntagon. Suspek sa pagpamusil sa Argao nadakpa na. Nadakpa na sa kapulisan sa Argao, Cebu ang usa sa mga giingong nalambigit sa insidentes pagpamusil sa barangay Kapyuan nga mikalas og usa ka kinabuhi og miangol og laing duha ka individual niadtong Hulyo 30. Ang suspitsado gila lamang nga si alias Esteban, 35 anyos og residente sa maong barangay. Suma sa kapulisan, usa ka saksi nga miila kang Esteban isip usa sa mga giingong nalambigit sa maong pagpamusil. Tungod niini gilusa dayon sa mga otoridad ang hot pursuit operation nga miresulta sa iyang pagkadakop sa barangay Kapyuan pasado alas 11 sa gabi. Nasakmit gikan sa suspitsado ang usa ka kalibre 45 nga pistola, usa ka magazine ug 5 ka buhi nga bala. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan, aron matino ang tibuok kahimtang sa insidente lakip ang giingong personal grudge nga usa sa mga anggulo nga ilang gisusi isip posible nga motibo. Bantay Balita. Alas 7:29 gipahigayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang Advanced Rope Rescue Training alang sa mga responder sa lungsod sa Malabuyok. Kompletong detalye sa mga balita ipadangat pinagis ato ang kauban kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Gipahigayon sa PDRRMO ang Advanced Rope Rescue Training alang sa mga responder sa lungsod sa Malabuyok. Ana sa kinitibukan 45 ka mga responder o community frontliner gikan sa munisipyo ang nakatapos sa Advanced Rope Rescue Training nga gipasiugdahan sa Emergency Response and Search and Rescue Division sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO. Gipahigayon gikan sa Hunyo 22 hangtod 26 ang pagbansay-bansay nga naglakip sa mga diskusyon sa classroom, mga demonstrasyon ug praktikal nga mga ehersisyo nga natapos pinagi sa usa ka assessment sa kahanas base sa mga simulated emergency scenario. Lakip sa mga partisipante ang mga kumani gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office kun BDRRMOs ug mga local nga tour guide. Gawas sa mga advanced nga technique sa rope rescue, gipaila usab sa mga partisipante ang mga sukaranan sa Incident Command System nga makapalig-on sa koordinasyon tali sa mga ahensya nga mutubag sa emergency ug uban pang mga hingtungdan. Nagpahayag ang PDRRMO nga magpadayon kini sa pagpamuhunan sa mga inisyatibo alang sa pagpalig-on sa kapasidad ug gipasiug na nga ang epektibong pagpangandam sa kalamidad magsugod sa mga responder nga hanas ug adunay igong kagamitan sa natad sa operasyon. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Ray Pasaporte sa imuhang report. Padayon ta studling sa tong mga balita. Person of interest sa pagkamatay sa usa ka pamilya sa Zamboanga del Sur mi-surrender sa kapulisan. Mi-surrender sa kapulisan ang usa ka person of interest nga giimbestigahan may kalabutan sa pagkamatay sa usa ka pamilya dito sa barangay Lipatan, Josefina, Zamboanga del Sur. Ang mi-surrender gila lamang sa alias nga si Frank, usa ka residente sa Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Suma pa sa mga otoridad, padayon pa ang investigasyon armotino ang tibuok kahimtang sa krimen, ang posibleng motibo ug ang unsang mahimong partisipasyon sa person of interest sa maong insidente. Sa pagkakaroon gitanggong na sa Josefina Municipal Police Station ang maong individual alang sa dugang investigasyon. Gipadayag usab sa kapulisan nga ang person of interest aduna nay naunang kaso nga qualified theft. Bantay Balita. Duha ka grade 11 student naangol human gidunggab sa ilahang classmates didto sa Zamboanga City.
Naangol ang duha ka grade 11 nga student human sila gidunggab sa ilahang kaeskwela sud sa classroom dito sa Kabaluay National High School sa Zamboanga City niadtong Hulyo 1. Base sa inisyal nga investigasyon, giingon sa mga otoridad nga ang suspek nag-angkon nga dugay na siyang biktima sa giingong pagpangbuli gikan sa duha ka mga estudyante. Matud pa niya, wa na siya makaagwanta nga maoy giingong hinungdan sa insidente. Padayon pakining giimbestigahan sa kapulisan ug wa pa mapamatud-an ang maong aligasyon. Galing gidala ngadto sa ospital ang duha ka mga biktima aron matambalan ang ilahang mga saman. Samtang gipadayag sa Department of Education ang dakong kabalaka sa nahitabo ug padayon nga gisusi sa mga otoridad kung giunsa sa suspek pagsulod sa maong hinagiban sud sa eskwelahan ug kung adunay kakulangan sa mga lakang seguridad sa campus. Nagpadayon pa ang investigasyon aron matino ang tanang kahimtang sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:34, mato naglangkom sa itong mga balitang lokal. Samtang mga balita sa kauluhan, 36 katuniladang basura na kolekta human sa duha ka adlaw nga rally sa IDSA. Kanauban ug uban pang mga balitang sa nasyonal sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating pong problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopapi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopapi,
100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Atong oras alas 7:39. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. National News. Nakakulikta ang Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA og 36 ka tonelada nga basura dapit sa may EDSA White Plains Avenue, Quezon City, human sa duha ka adlaw nga lihok protesta sa mga miyembros Iglesia ni Cristo. Suma sa MMDA, nagpadayon gihapon ang clean-up operations aron hingpit nga malimpyuhan ang lugar ug mapasiguli ang normal nga kahimtang sa maong daan. Wa pay dugang detalye nga gipagawas ang MMDA bahin sa klase sa mga basurang nakolekta o kung kanus ang mahuman ang ilang clean-up operations. Bantay Balita. Atong oras alas 7:40 sa kabuntagon, may pagpaminaw, may pagtanaw. Natividad Repolyo, all the way from Barangay Kamputhaw, Cebu City. Nakadawat pag-usab ang Office of the Vice President kon OVP o unmodified opinion gikan sa Commission on Audit alang sa calendar year 2025 nga mauna ang ikaapat nga sunod-sunod nga tuig nga nakuha kini sa opisina ubos sa administrasyon ni Vice President Sara Duterte. Base sa 2025 Annual Audit Report nga may pitsang Mayo 15, giingon nga ang financial statement sa OVP husto ug patas nga naipresentar ug misunod sa gipatuman nga government accounting rules ug financial reporting standards. Ang unmodified opinion mao ang pinakataas nga audit opinion nga mahimong ihatag sa COA. Nagpasabot kini nga base sa audit ang financial statements sa usa ka ahensya nagpakita og patas ug makatarunganong presentasyon sa kahimtang sa panalapi subay sa mga gikatakdang accounting standards. Bantay Balita. Alas 7:41 sa kabuntagon, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Pabing de Romol Aguirre from Argao, Cebu. Mayong buntag pod. Jimar Panibio sa tanang mga Pulsay students diha sa University of Southern Philippines Foundation. Senador Amy Marcos nanawagan og seryosong investigasyon sa mga insidente sa mga eskwelahan. Nanawagan si Senador Amy Marcos og seryosong investigasyon ug klarong pagtubag sa mga responsable sa sunod-sunod nga mga insidente sa eskwelahan sud sa nasud.
Kini sunod sa nahitabong pagpamusil dito sa Tacloban City. Ingon man sa mga insidente sa pagpanunggab dito sa Cavite ug uban pang mga panghitabo sa nagkalain-laing mga eskwelahan sud sa Pilipinas. Matud pa sa senadora, importante nga hingpit nga masuta ang mga nahitabo aron matino ang mga kahuyang sa kasamtangang sistema seguridad ug mapalig-on ang mga lakang aron mapanalipdan ang mga estudyante magtutudlo og kawani sa tunghaan. Ibutyag usab niini ang panginahanglan sa epektibong koordinasyon nga may kalabutan sa ahensya aron malikayan ang susamang mga insidente sa umaabot. Bantay Balita. Kampo ni Representative Martin Romualdez gibarugan sa kampo ni kanhi House Speaker o karon later Representative Ferdinand Martin Romualdez nga walay ebidensya nga naglambigit kaniya sa giingong anomalya sa mga flood control projects. Suma kang attorney Elaine Atienza, tigpamaba ni Romualdez ang mga alegasyon way lig-on nga basihanan ug wala usab mutakdo sa proseso sa pag-andam ug paggasto sa national budget. Matud niini, ang National Expenditure Program o sugyot sa national budget gimugna sa executive branch pinaagi sa Department of Budget and Management uban sa mga ahensya sa gobyerno ug dili kontrolado sa usa lang ka opisyal. Gibutyag usab sa kampo ni Romualdez nga andam silang mutubag sa bisan unsang legal nga proseso ug nagtuo sila sa mga ang mga aligasyon matubag pinaagi sa hustong proseso sa balaod. Bantay Balita. Samtang si Senate President Win Gatchalian nanawagan og investigasyon sa epekto sa online gaming ug social media sa mga bata. Giduso ni Senate President Sherwin Gatchalian ang usa ka investigasyon aron susihon ang epekto sa online gaming platforms ug social media sa mga bata o kabatanunan. Kini human sa mga nagkataas nga ihap sa mga insidente sa nga naglambigit sa mga minor de edad sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Pinaagi sa Senate Resolution number 488 tumong ni Gatchalian nga masuta ang posibleng epekto sa digital exposure ug makarekomendar ang mga pulisiya ug mga balaod nun nga makapalig-on sa pagpanalipod sa mga kabataang Pilipino. Lakip sa gilaumang hisgutan sa investigasyon ang posible nga pagpalig-on sa online safety measures, responsableng paggamit sa social media ug pagpanalipod sa mga kabataan batok sa makadaot nga digital content. Bantay Balita. Impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte abli alang sa publiko. Gilauman nga sugdan karong Hulyo 6 ang pagdungog sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte ug mahimong abli kini sa publiko ang maong proseso. Suma sa gipahibalo sa 60 ka mga lingkuranan ang itagana matag adlaw alang sa mga miyembro sa publiko nga gustong mutanaw sa pagdungog. Ang mga interesado magkinahanglang magparehistro pinagi sa online Senate Visitor Management System nga gikatakdang ablihan alas 2 sa hapon sa Hulyo 5. Bantay Balita. Misupak si Senador Risa Hontiveros sa mga panawagan nga ipaubos ang minimum age of criminal responsibility nga nag-ingon nga mas angay unahon sa gobyerno ang pagpalig-on sa intervention o rehabilitation programs alang sa mga minor de edad nga nakasupak sa balaod. Matud pa sa senadora, andam niyang ripasuhon ang Juvenile Justice and Welfare Act aron masiguro nga epektibo ang rehabilitasyon sa mga kabataan apan dili siya muuyon sa pagpaubos sa minimum age of criminal liability.
ubos sa kasamtangang balaod. Ang mga 15 anyos paubos nga makahimog krimen, dili mahimong kasuhan sa parehas nga paagi sa mga hamtong kung dili ipaubos kini sa intervention programs. Kung seryoso ang mahimong paglapas o balik-balik ang paglapas sa balaod, mahimo silang ipadala sa bahay pag-asa alang sa rehabilitasyon. Gibutyag usab niini ang pagpanginhanglan sa pagpalig-on ug ang pundo ug para sa operasyon sa bahay pag-asa aron mas epektibong matabangan ang mga kabataang nakasala ug malikayan ang ilang pagbalik sa kriminalidad. Bantay Balita. Alas 7:47 sa Kabuntagon, House Prosecution Panel andam na alang sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. May padayag si Lead Prosecutor Jinky Luestro nga andam na ang House Prosecution Panel, lakip ang mga publiko ug pribadong abogado alang sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte nga gikatakdang sugdan karong Hulyo 6. Suma kang Luestro, dugay na nilang giandam ang kaso sukad pa sa ika-19 nga Kongreso. Busa kumpiyansa sila nga andam na ang prosecution team sa pagpresentar sa ilang mga argumento, ebidensya sa pagdungog sa impeachment trial. Butyag usab niini nga padayon ang koordinasyon sa prosecution panel aron masiguro ang hapsay nga pagduma sa kaso. Bantay Balita. Mi padayag og kalipay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. human ang Pilipinas opisyal nang nakabuot pag-usab ang upper middle income class. Suma sa pinakabag-ong pag-esplikar sa iyang pamahayag, gipasabot niya nga ang maong kalampusan bunga sa paningkamot sa mga Pilipino ug sa mga pulisiya nga nagtumong sa pagmugna og dugang trabaho, pagdani og daghang pamuhunan ug pagpalig-on sa ekonomiya. Ang upper middle income classifications nagpasabot nga nakaabot na ang nasod sa income threshold nga gitakda sa World Bank base sa gross national income per capita. Dili kini otomatikong nagpasabot nga nawa na ang kakabus o nga parehas nga kahimtang sa tanang Pilipino apan usa kini ka economic classifications nga gigamit sa international nga sukdanan. Bantay Balita. Alas 7:50 sa Kabuntagon, may pagpaminaw, may pagtanaw. Inday Priscilla Abiar Floreta. Nagpahayag og suporta si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa gihimong lihok protesta sa Iglesia ni Cristo. Suma sa iyang anak nga si Kitty Duterte. Gipaambit ni Kitty ang mensahe human niya gibisita ang iyang amahan sa The Hague, Netherlands. Diin kini ang kasamtangang gipriso. Suma kang Kitty. Gibutyag sa iyang amahan ngadto sa mga Pilipino nga ipadayon lang ang pag-abuso ngadto kaniya dunaray panahon na mapuno matud pa ang mga Pilipino. Sa pagkakaroon wa pay opisyal nga pahayag gikan sa ubang mga hingtungdan sa mga hensya kalabot sa maong insidente o maong mensahe. Bantay Balita. Alas 7:51 Kabuntagon. Arita sa ato ang mga balita sa gawasan nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Duha ka mga Russian content creators gidakop human mikatkat sa Empire State Building.
Gidakop sa mga otoridad sa New York City ang duha ka Russian nationals nga giakusahan nga og trespassing human sila mikatkat sa Empire State Building ug mibukhad og usa ka dako nga banner gikan sa ibabaw sa maong iconic nga building. Suma sa kapulisan, ang mga suspitsado mao sila si Angelina Nicolau ug Ivan Kuznetsov nga nailhan isip mga content creators. Ang ilang gihimong stunt mao'y hinungdan sa emergency response ug nakapadani og daghang tawo nga nagtigom ubos sa maong building. Human sa insidente, gipusasan ang duha ug gidala sa patrol car aron atubangon ang mga kasong may kalabutan sa ilang giingong illegal nga pagsulod og high risk nga mga stunt. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad labahin sa nahitabo. Bantay Balita. Samtang 8 ka mga munghi patay human gidaro sa pick-up truck nga gimaniho sa 11 anyos nga bata. Patay ang 8 ka mga munghi sa Thailand samtang kapin sa 20 usab ang nangaangol. Human sila gidaro sa pick-up nga sakyanan kinsa gimaniho sa usa ka 11 anyos. Ang insidente nahitabo sa Mukdahan, Thailand. Diin ang mga biktima kabahin sa 34 ka mga Buddhist nga mga munghi kinsa nagpahigayon og usa ka pilgrimage gikan sa probinsya sa Mukdahan paingon sa probinsya sa Obon, Ratchathani. 5 ang gideklarar nga dead on the spot, samtang 3 ang nadala pa sa hospital apan nakabsan ra gihapon sa ilahang kinabuhi. Samtang 22 kalain pang mga munghi ang nangaangol og lakip ang usa ka sibilyan. Nasayran nga ang pick-up truck nga midasmag sa mga biktima, gimaniho sa usa ka 11 anyos nga adunay espesyal nga panginahanglan kinsa mikuha sa maong sakyanan nga way pagtugot gikan sa iyang ginikanan. Dugang pa nga nakapadagan pa ang maong 11 anyos o nakabiyahe pa og napo ka kilometro sa wa pa madasmagi ang mga munghi nga naglinya samtang naglakaw paingon sa ilang destinasyon. Wala pa'y kaso nga gipasaka ang kapulisan sa Thailand apan padayon pang gisusi ang sirkumstansya sa maong panghitabo ug ang driver wa pa usab mahinabi sa kapulisan gikan sa maong insidente gumikan kay anaa pa kini sa state of shock. Bantay Balita. Onse anyos nga lalaki sa Canada namatay tungod sa rabies. Human kini nakamata nga aduna nay kabug o kwaknit nga mitugdon sa ihang naong. Namatay ang 11 anyos nga batang lalaki sa Ontario, Canada tungod sa rabies. Pipila ka semana human siya nakamata nga adunay kabug o kwaknit sa ihang naong. Suma sa usa ka report nga gimantala sa Canadian Medical Association Journal, ang bata kaniadto himsog wa dayon makapakonsulta human sa insidente nga nahitabo sa usa ka cottage sa Northern Ontario niadtong tuig 2024. Ibutyag sa mga doktor nga ang maong kaso nagpahinumdom sa publiko nga kinahanglan dayong mangayo og medical nga tabang human sa bisan unsang direktang kontak sa kwaknit bisan pa kun dunay walay nakita nga pinaakan o samad. Matod sa mga eksperto, ang pinaakan sa kwaknit mahimong gamay kaayo nga lisod makita apan mahimo gyapon kini nga makapasa og rabies virus usa ka sakit nga kasagarang makamatay kung dili matambalan sa husto og sayo nga panahon. Bantay Balita. Mayor sa Mexico nagminyo sa usa ka kaiman isip kabahin sa gatusan katuig nga tradisyon. Usa ka mayor sa gamayng lungsod sa Mexico ang mipahigayon sa simbolikong seremonya sa kasal sa usa ka kaiman niadtong Hunyo 30 isip kabahin sa tinuig nga tradisyon nga gituohang nagdala og kauswagan, maayong ani og panalangin sa komunidad.
Suma sa kasaysayan sa maong ritual, nagsugod pa sa pre-Hispanic era o gigamit sa mga lumad nga tsuntal nga komunidad sa estado sa Oaxaca. Sa ilang pagtuo, ang kayman nagrepresentar sa usa ka diyosa sa inang yuta o Mother Earth ug ang simbolo kaminyoon tali sa lokal nga leader og sa reptilia nagpasabot sa panaghiusa sa tawo ug usa ka balaan aron mangayo og panalangin alang sa komunidad. Bantay Balita. Alas 7:57 sa Kabuntagon, arita sa Showbiz News. Atong dawato ng report, Anjo Iliana napildis kaso batok sa TVJ Productions. Detalye sa maong Showbiz Update, ipadangat pinagi sa ato ang Showbiz Chikadora Grace Baquero. Anjo Iliana napildi sa kaso batok TVJ Productions. Gimanduan sa Regional Trial Court sa Mandaluyong City ang komedyanteng TV host nga si Anjo Iliana nga mobayad og 3.5 milyones na danyos ngadto sa TVJ Productions tungod sa iya mga gipanulti kaniadto batok sa 8 Bulaga ug sa mga host niini. Sa desisyon nga gipagawas ngadtong Hunyo 30, nakadaog ang TVJ Productions sa kaso ang kumpanyang nag-produce sa noontime show nga gilangkuban nila Senator Tito Soto, Vic Soto o Joey De Leon. Base sa 18 kapahina nga desisyon, ang 3.5 milyones naglangkob sa temporary damages, moral damages, exemplary damages, lakip na ang bayad sa abogado o guban pang gasto sa kaso. Ang reklamo batok ang Anjo Iliana nagikan sa iyang TikTok videos o live streams niadtong 2025 diin gayngong nakapamulong siya og mga baka, dautan ug makadaot sa dungog nga pahayag batok sa 8 Bulaga og sa mga host niini. Gidida na sa korte si Anjo Iliana ingon man ang iyang mga representante o kauban sa pagsabwag og bisan unsang makadaot nga mga pulong batok sa TVJ Productions o 8 Bulaga sa bisan unsang platforms. Para sa mga fans sa Bini, nakasugat og mga kakulian. Iuswag sa wala pa matino nga pizza ang mga nakalinya nga konsyerto sa Bini dito sa Europe nga kabahin sa ilang Signals World Tour. Sa statement sa Star Magic, giingong dunay mga nasugatan nga kakulian nga dili kapugngan busa kinahanglan nila nga iuswag ang sa laing panahon ang maong konsyerto. Para sa balita nga positibo, Chris Bernal o Charis Solomon gitudlo isip ambassadresses sa Mrs. Universe Philippines 2026. Formal na nga gitudlo sila Chris Bernal o Charis Solomon isip opisyal nga ambassadresses sa Mrs. Universe Philippines 2026. Gipahibalo kini sa Sparkle GMA Artist Center pinaagi sa ilang Instagram account, malipayong gisulob nila Chris o Charis ang ilang mga sash. Kahinumduman nga sa niaging buwan, gikoronahan si Fatima Figueroa Alvarez sa Pampanga isip Mrs. Universe Philippines 2026. Siya ang representante sa Pilipinas sa Mrs. Universe 2026 nga pagahimuon karong Oktubre 24 sa Sri Lanka. Og mao kana ang ato mga showbiz balita karong adlaw at ang iamastagkan pang mas makalingaw nga showbiz news dili sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Chris Baquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghang salamat Grace Baquero sa imuhang Showbiz News. O karon arita sa ato ang balita sa paugnat sa kusog. Padayon ng mayong dagan ni Filipino Olympic pole vaulter AJ Obiena human masungkit ang ihang ikaduhang sunod-sunod nga gold medal pinagi sa pagdaog sa Austrian Open sa Austria. Gikabot ni Obiena ang kampyonato pinagi sa 5.75 meters nga lukso nga milabaw sa 5.55 meters nga nahimo nila ni Owen Hurd ug Dan Barta.
Ikaduha na kining sunod-sunod niyang bulawang medalya. Human usab siya midaog sa usa ka international tournament sa Poland. Pipila ka adlaw ang milabay. Padayon nga gipakita ni Ubiena ang ihang kaligon isip usa sa labing maayo nga pole vaulters sa kalibutan ug nagpadayon sa paghatag og dungog sa Pilipinas sa internasyonal nga kompetisyon. Ang atong balita sa sports mo hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita dinhi sa tuang tulumanon. Bantay balita ngayon ining adlaw nga Biyernes, pitsa 3 buwan sa Hulyo. Sangan sa kinitibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabalier. Ato mga kauban nga mga reporters sa gawas mipadangat silang report gikan karong buntaga. Ray Alquizar, Alan Rosete, Ray Pasaporte, Grace Baquero. Ug ato ang technical partner di sa ato ang Masters Control, Kenon Sinisa. Kinilang gihapon ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pagingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw mayong buntag kanatong tanan ug happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.